Sambi safa gili rapa parwa yambra misofa santa tonkone ton wakati kangar pusi la neo to windi winto wakati yible ya sawila television rokupuga kiber santa dunda nantasi yamba zurat la to G5 Sahel temse siyabi stamsa temse nuwa te nanam sa serataba jamina solom ya chade adom sinane taba naman gela senkerne tum sonton tum riyumda temsa nuwa pour na wankeli mundigia ti arsuli alle serminisi leninga sengeta nimbuda kontab suguri anu tabla vumne taba ya sulle ninga senda gete nimbuda kontab suguri transition nama sasa eno tibasa mengulgamba ti kristu dum merkara mwendo kotala yom kwabka a région son kobordro mana yum kwabatik tiengle yiwakata son lore Lenum sambi sirkent kiba werso pour un tianaro yo point sabla auto G5 Sahel la tem sanana central sekne taba ya wakat français que son bonti session ordinaire ya njamena ya chada na tenga lenap sekabene aria tu mopsontum riyumda G5 Sahel la tem spos labzinena man ganne tabla libre ngesep sanama toto yuma son wata lende mtumnontara Pierre Oudraogo contre de la veine yum tusay la yum pisi wasun lo rabangiti Afrique temses be baba ne yobson bonti bi tamsa usir karataba anan tongan tum tumisi tuma lebram bola fe ke besol moi tuma nyokoro la timsa nyir wenge be mi diga panga ne tonga zab ne bani sinkin zaman wa sinkin anduna pour un de bonti coronavirus aria seka kane temena na masembe sol de ngusam bonti G5 son netaba Nanon Gela sous le tourma. Au niveau de l'axe sécurité et défense, l'accélération de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, c'est encore le weng. La soda qui se menga, ne sont pas miare, ne sont les bonté force barkana, ayi sababo, ayi tiro, qui tombent pas miodo. Yonda poussin et tout sodame voilà c'est les brun gessé yon korolo tiusro tem satan abato de soka ne paria ça ne sont pas miare ne Afrique sul bamme sintiki tia yo korolo na king tawre bamme sendik sardo ne tout satan snanki semenga tour te zabe ne tan sobre source ye paria ça tout ma kenare singanre sinkere et baba suwa ndik suluti te bene ne soda sa nyagre et mi kam te tan so so sa tout bedo okonga panga la neutralisation de to terwiso l'art parmi sam ye paria ça tan so sa minga et pas ma kere ignorer matériel qu'un personnel avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. C'est un seul kanga. Obsambo G5 Sahel la seka. Obsentik na pala. Maréchal Idriss Déby Itno. Obuini kametinyo dinga obsonje mpama. Obnanti karenda tiyende inyo hakika. La maréchal le yemu nikame. Bamanda bole tiende ba. Nemni signart sulkanga G5 Sahel la okele ning panga nebsna yeston teldo tombu totore sanganare tirabo la file branquin temeni France mbir sulkanga point to bonde G5 Sahel sulle ningap sendaya ke transition anama sasa to monti nimbu de levon comptable sugro umtaba ya sitop tunda sa hanta yumanulo to lable ya taba nantal seka ni nazaka minsin ninga singeta suguro kunyele tontenga nimbu de lebron umtaba adom siname yesnetaba nangis nakina la nisbab sentendike na yilenti suguro kunu psongomde la tor yibumba siya venra tonda tenga pourwa sayibu jinko amado ilbudo bami nifla tubur sensin bene etikelare Sani na zaka minisi la ninga sengeta nimbuida kontab suguru vimne taba nyabo ya tazin ne sul kangara mantali heranta neba anton bang sule son toto transition asasa na yelenti tabla vimne tab zindi sule tar sab konta venam ka 2014 2015 asasa
obda vigla sul kanga commission de la réconciliation nationale et des réformes dont tout maman yo mon le cuisa yobe la sideme et pas man kelra burkina beramba wusro bon net campagne wa na zule se apeta net campagne wa na sanda ndat bum ni jamais et ndat malare cuisa yobe la 14 secte ton zin ngesrana pa yelia de la tension ça tournant et kosame to vigil sulato sananges dossier ramba yelle amba to ton pa petit na de la ton kose to vigil askruna la runa ministre tabolo de la mete bandara ton woma tondo ngese ton sanda tourne wakat ningawa bon et son ton bonninga ne burkina bera ma sapa ma kelo ne sapa sous le sanwaya na zaka ministre Zéphirine Dabré senget nimbuira comptable suguru vimne taba yelle ado bilgam batibam santat bunding lap kotum sapa wende yati wen yaba ti tuning sundo obzugwa obtoron pizza ti burkina maze mastaba la vimne tabla fi pour Conseil régional son concentre solom pa mabzarpal son bonti siège à iwaforikiula son piga la yib la pak tumda len zarpa kangabe sakninga son bonti waka 2000 ya ro sumen toma ndor les isa tap son bonti R+3 centième ndor lompas titana c'est bureau ram sembe pour ya ban pistan la nous sectaba ici son bonti salle de réunion tabamba bata pour mbene len ligson 5e tumda pour c'est fois milliard yemre la million ko bona la pisna la yemre la zaka sobla ninga swandu ya tumda tawre ya député Ramba Tawr Saba tinanti kelrab koyse Alassane Bala Sakande ton wa kayibera ti conseil régional la ro la mea et le siège la mea ton datin di capipil poussement comme président du conseil régional la ne pour le conseil régional la gilli bam ha nyak yam yakre nandik ton wa banyardra ruwa pakra ton souria no ti asiti ton ya président de l'assemblée la denat bang meti ton ya cardio biga ya région du centre biga den ton be bam zugmasme wala tumna ya wotone asiti assemblée wa ya yingri la hewa ke mairie de mala conseil régional ma ton be bam solom pourra den ya suno ne tondo ne be yak ton yi banyo adara e babra pa yak tondo da tile ne tondo to ton wa kayibera de bala ya cardio yele ya région du centre yele te nam pour président Eric Temtour Barkousko ba pour sa conseiller ma gilfa yi commune da ma arrondissement da ma mbekanoa ti nyanda meti région pila yiba mbe Burkina Kawa pila taba ya ton balanda katara siège sinisa famere la dunwa yella managabe bale conseiller maneb naba talla nyam nyakre mening ligit de côté na yene wa toron yiwotone Etibas ni dina ko singul yamba timel karamba wendo sombonte église des assemblées de Dieu tala yom kwabra ren yom kwabra mana tiktenre sintida ya border région amantik ten kanga senzemse wala mel karamba sompui région ramba totoa yewen penka na yilon wini balatu sunoma yom kwabra ren tumata sinsin beni yeda olone dawda watara lama menga sigidi tenanti pam ko sampase et kelre ya yila wen pere nemas buto tore ari asnan pus wen baraka assemblée de Dieu ndura son bon ko erte mel karamba santarium kwabra ya border région aramba en yak yamna mantikanga ba me région pourra boying latman centenaire ya sinna yilra ti tiye saba ton yiyene ton yi réforme a Martin Luther son wanewa réforme mais ya ken wenam goma sugu et ken ne chebo et sape ma bungu wenam sendata ya wenam barka farda ton data men nek ton paratul gusi wel sangwe bum lingre la me la ton samme ton manda wenam sendat bum lingre na soba ton to me nyaay dati la me
ton wonam go bayla ton ya dunia venum ton ya dunia yamsam ton datam ti neba to am lem yamsma lab nya ven ninga ko no ga sinkita sekanga puga adab kelem bidabene anam pegram ning sending taw ne tumda obrika kunbu to tolon tasba na yilungwinigba tob tumda yisoma yum kwa baganye lugame la adab fa le wenam sab nenga nget yuma son wate onamau di Krista ko no raton sa zizanga lenam sambi sir pusi la barka sindiko woren zinin kila gesa kiba ni mora sunda talanan tasiamba tekla autoria da karunda la kiba ketin kenga tawle ne silmirinde la nezole mkonti la sek be unto wakati ipson waten le yar sadawila wentasro wena kelanga na zamana lafi leede tawade le fedde G5 Sahel gilla kenga ibe tawa la mode Tchad leydi dum wonno jamina ton ndelle dum wonno ko be kali ton e hala jam ndenago e tawti bantade leyde mabbe le kibarju mede hande e ngaran kale hala mudum wakati mudum du hano fedde dum wonno juinano nde gilla hitande lomtode laamu leydi meden fa darana potal e tawti batta laamu kinnido potal leydi meden kambe du be kawri kengam fa be pillodo be dara dum wonno ko bay wadugol fa jam e gondano baliyecco walta le leydi meden Burkina Faso dum wonno tobbe kibaruji di min jottinta suudu baba hande sakirabe nanobe fulfulde on nyalli e jam bismillah modo hanko konumi don tobbe kibaruji ni arande fu e jahan jamina la mode Tchad fedde G5 Sahel fuddi golle mudum gilla kenga ele majjum horejo leydi meden Rochma Christian Kabore kanko du mo tawda ton e fa hande na baale fedde dum wonno le fedde den del o yehi ton kanko du o hawre joni kay e dum wonno horebe leede fedde G5 Sahel hala jam ndenago tawti bantare leede mabbe wonno ko be kali ton en noddan Umaru Tambura wara fildono den ko bulini hitande 2020 de hamreji kewɗi ley nder Sahel hamre dow wartide jam e ndenago hamre dow ƴeɓtare wodi hamre e dow covid-19 joni ka warti wakkati nde hollude ko heɓa golla e majjum fa diida laawol dewetengol e dow gollal ley ko warata au niveau de l'axe sécurité et défense ko haɓɓodi wartide ndenago yawinde fa hande ƴeɓtare sembe G5 Sahel ɓeydude fa hande mbawɗe sodasi en leydi fof e ƴeftude gollidinde fa hande waldere Barkan ɗum en fu saabeke fako heewi ko moƴƴi heɓama gollama e majjum hono gollude fa joƴƴina ndenago to nokkude to leyɗe tati ɗe keruduri ko wiye woɗi fa hande fuɗɗude gollal to sodasi en kawrite to ko wiyete Takuba gollal fuɗɗude fa hande nde golleji fa tawe nder Afrique fu wadda sodasi e muɗum ko watta ujunaji tati e dow renude haddu ndegu Sahel fof woɗide fa handen fa sodasi en leydi fof e fa hande baale ɗe gollidata e dow rafi e dow banggal ndenago fof ɓeyde yarude yeeso ley nokkuji to hamreji ɗi gaɗata ndelle ɗum e fusabeke fa baale terroriste nde woɗuɓe perde fa hande ndu yimɓe haɓoɓe dow heɓude fa hande wara hooreɓe mabɓe hewɓe de plusieurs de leurs principaux leaders ndelle ɗum e fof ko heɓa golla hoorejo waldere G5 Sahel keso Marisal Idriss Déby Itno imo filo fo ɓeyda teŋidde ɗum e waddude fa hande mballa makko kankoto Nous entendons développer des projets miɗen gonda e joƴƴinde fa hande projet ji ƴeɓtare ndewgu fof fude nokkuje fa hande ɓurɗi haajede mballa lawlaw ɗum e fof fa ɓeyde hokkude fa hande hoolare yimɓe woodi e fa hande daranade gurdam moɓɓe yaade yeeso salluji ƴeɓtare ɗum en fu waɗete haddu ley leyɗe ɗe en fof e dow gollide haddu sodasi en leyɗe fuu e cuuɗi sariya lumo en fof ndelle sandu hawrodordo ndenago e ƴeɓtare ɗum en waɗente fa hewde haddu jamare fof sécurité développement sera élargi à l'humanitaire ndelle ko haɓɓodi fa hande ɓinguel jogal hakkunejo on
filade fa hande jo'inde ndenago e dow ƴeftude sembe waldere G5 Sahel kanko marisal o imo nodda fa tawe leyɗe ɗe en ɗe fof ɗe ummo ɗe kawrita ɗe kawnonuɗo sembeji majje fa heɓe ko filete ɗumen ɗum tabita fa heɓe jam joƴƴine haddu ley nder Sahel fof. ƴuren jamina galten ɗum wonno Wagadugu kalen haala jam e gonda lobbal batta laamu henniɗo potal hakkude ɓiɓɓe Burkina Faso Jefire Diabry kanko on o hawri kenga e ɗum wonno e bo fedde joƴƴinanode jilla wakkati lomtoɗe laamu ɗum wonno transition de fa dalano potal koɓe kawri ɗum ndu yo fillade no watta fa tawa joni kay ɗum e wonno ko kamɓe ɗuɓe mbawi waɗugol no watta fa tawa jam e gonda lobbal ngal yimɓe haaja hande ngal yecco walta nder leydi meɗen Burkina Faso ndelle en keɗoto fa handen ɗo ɗum wonno Roger Amadou Ilboudou e tawti Oumou Diallo. batta laamu kawjinaɗo fonda ɓiɓɓe leydi Burkina Faso fa jam warta nder leydi men Jefire Diabry e himɓe daraniɓe fa potal e kaldal tabita nder leydi men na woni na batida dow ko winda liɓataki gaɗa jiiɗe ɗe ɓe gaɗi e himɓe heɓuɓe ɗum wonno torraji wawtu murtere burkinaɓe na wiye insurrection populaire. Nous sommes venus seulement pour échanger. min garana fa min badda dow komin kollodirno minen wonɓe ley dental min keɓino min kettinake himɓe yoga hawruɓe e saɗormaji wi'uɓe no tigui fa potal warta e leydi meɗen min mbino du seyini golle goɗɗe ɗen daarite e bangal ɗum wonno ko himɓe jeeyi qui va venir s'occuper du traitement des dossiers que nous avons enregistrés. dente joyi goni ley dental mangal daranigal fa potal warta le leydi meɗen goɗo yo dental fa hande darotogal gonga e potal dental moƴƴintinowal laabi laamu cendigo e politique dental moƴƴintingol doygal woteje e dental fa handel kawjotogal riiku e hokkoɓe kibaruji gaɗa lebbi jeegom koɓe golli ko ɓuri ɗereji haajuji ujunaji 5 wonno ko fukkina esi delle kantiren jaaren cibarji meɗen yeeso joni kay en kalan haala cellal ndelle keɓon famude kenga nde suuduɗo sukaɓe gonduɓe e nawno andire cancer kamɓe ɗuɗo sawrete fuɗɗama ñiɓede fa yaaji ɓurani nokku loctorore e yalgado kenga wonno ko ɗum waɗi wakkati muɗum ndu yo batta laamu kinniɗo cellal leydi meɗen kan wonno ko aldi fa gollal ngal tabita joni kay en kettinto ɗo fa handen Roger Kam e tawti Oumou Diallo. fukkinere ferare arandere ko jii'oton joni ni en hollatana golle ñibdi yaajinde suudu to sukaɓe ñawɓe ñaw cancer cawrete. C'est une joie pour le CHU Yalgado Ouedraogo. ɗum yo seyore suudu lokotorore e seyore koreji sukaɓe ñawɓe ñaw cancer woɗi du yo seyore fa hannden e lokotoro en e hebde ndu suudu fa ɓe cawra himɓe no woɗiri offrir des soins de qualité. darjinde golle e banggal ɓeydari ɓiɓɓe adama en ko ɓuri hewde e banggal ne'are fina tawa e cellal ɗum wonno feendaji jeyɗe gollede ɗum yo konngol walliɓe. Dans le Lions Club International, il y a 5 grandes causes mondiales. Et le Dental Lions Club International, yo ñawji mawɗi 5 goodi le adnaaru yo ñaw sukkarle ƴiƴam na wiye diabète ñaw cancer sukaɓe rafo ñaw pilki e tawti fa hande ñaw jiiɗe no laatori fuu miɗon golla kaddi bawɗe amin fa gurdam ɓiɓɓe adama en yaara yeeso améliorer les conditions de vie de nos populations. cuuɗi to himɓe paddete to cawrete e dagu ɗum e bandu men goni e ñiɓite woodi lebbi jeɗɗi watta ko ñibdidin hanto alkadara million ji 154 wonno ko ñibdidin ñaami. kantiren cibarji meɗe haalgol haala cellal e ɗum wonno diina joni kay seku no andire Abdoul Aziz Agib Souri kanko do o tawama asay faltiɗo le nokku ɗum wonno caabeje nuuna ko yehi toon du fa handen yo du'a wonno ko yehi toon fa waɗana mayɓe ɓen no waɗugol ɗum le hitande fuu no waɗa ɗum nokku toon no andire ziyara woɗo heddeke joni kay o du'aneke fa jaam e gonda lobbal yecco walda leydi meɗen Burkina Faso ndelle en kettinto ɗo fa handen Edouard Ouedraogo e tawti Oumarou Tamboura. ɗo fu ina ƴetti juuɗe muɗum e alsilami en hawritimɓe ɗo en kabaruji nuuna ina du'ono ɗo e mayɓe muɓɓe eɗen tawa e bowangal ziyara ngal sekuji Agib Souri joƴƴinta hitande foof kabara kaagara
nulaaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi yaade ino juurowo kaburuje mayɓe ɗum ino saabo fa neɗɗo miijo gurdam laakara o rokake en wakkati fu jehen juurowoɗen caabeje fudu kaburuji sekuɓe mawɓe ndelle alsilami en woɓɓe warɓe ɗo en ɗoytide sekujo o e du'a o mbiyayno yawde zara ɗum wo ɓeydude fa hande dewal neɗɗo fo e alsilamagal. Ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui sont à la maison. wonduɓe rafi cellal ina pokki cuuɗi loktoro ma wuro moɓɓen ina haani ko wakkati neɗɗo yaha ndaaro waɗ ɗum en woodi waɗana ɗum e moƴƴere woodi tawaɓe kasudu neɗɗo ina haani filade yaha ndaaro waɗ ɗum en wakkati woodi do fa hande ndu caabeje toon ndu wakkati fu neɗɗo ina haani ko yaha juurowo ɗum ina ɓeyda dewal ɓinguel adama. Toujours aller à l'islam. ala sara majjum wa stade municipal nuna ton wonno to sekuji ajib sero joɗɗin waaji e du'awuji fa tawe jam e annora alsilamagal tawe le Burkina Faso fof. Allah jaabu duwaw ndelle sakiraɓe ɗi cibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottinano ɗon wala fu ko heddi ɓuuri mbiyanɗo foof moɗon Allah hokkuɗe jango e jaam e cellal gasi fa min keɓa cibaruji goɗɗi min gara min jottina suudu baba jaam ñallanɗen foof moɗon bisimilla Soungalo Ouattara e julare. kase kanduko nuga G5 Sahel konona sangwafla ani muga amake here jamana numa wakare digubay ani bono bay o sababu ko so mi jamana mu sigi nyamugo mu tanu kata G5 nyando ladu ko kuna uli nyosro kaseka aklifale ke feroj mo bina ta kaseka fangadi o bolo tigunu ma kaseka lakana sigi o jamana no konona akibara fulana kanya sin kata suriyan ko fanfe ministre mu sigi no kata suriyan ko ani balmo ya sabati ko fanfe ulu kera sobe ay dunon bismillah afa o kuna fulidi kanya sin kata sanyi worote melenko o yibara men kanya sin kata mi here ko fonfe ani be anga jamana konnana mbalma Burkina Faso tilzan kan bogo ani kli auti rosi abaka jabaran su kabina ka fabara RTB wagadugu bi mimbena arabado mimbena anga fon kalo klitan ani worma stan wafla ani mgo ani kli konnana antli amta damne kanyese kata amta bo injamina me Tchadie me farafina jamana me jakonna ulinyo G5 Sahel ulinyo soro kaseka aklifali konona dowrete kanyese kata me dambembalia me sigino kanyese kata nintorola ukenbe kaseka bono basigi yirwale kenbe kaseka nagasi here kenbe ani here ni aywa lakala kenbe kaseka nagasi orofon fella kaseka famiyara karado anga chido mutumetama konona ukaseka famiyara kaseka oyibara la ben kaseka dama Christine Koulibaly anga seko laje Sanwafla amungo amake norman baye mi G5 Sahel jamana mbe jakonna anga farafina kliben fe akere kele wakati de sambido ayba akere nintorok sonde o senfe mi here lakanda yirwali ubena gasela o sababu ya koso ani kata farami coronavirus kala ko kuma jamana no klingli bela jenela o keraswe kasika nagasili do barason takama chugula olo koso mi G5 jamana chugudu ulu nyon soro kasika aklifaleke kuna wulu musoro la kabwara uyi barason ke chugudi o kanyo ni kono era ka foko chanu kanyasin kata lakanda ko fonfe ani kanyasin kata barason mun tanu kasika mi barkani kasika oblasra o kerasobe kasiko ulu dema kusube o kasika kungrota basoro kanyasin kata ni torolo kan kanyasin kata kelekala kan mun kesawe kasika debisigi jamana danfara sabanu ulu ngonche mi Mali Niger ani Burkina o kera sobiyo de kayira ka foko fanga me blala ka nyasin kata farafina yirwal ko fanfa mi o bulu fanga niedo o kera sobiyo ka seka adma de extrasi wa sabab la kana ka seka flu ka seka lakanda sigi min ka seka ben farafina klibe fanfa la mi ni torlo ka bulu jokulu do o kera sobiyo ka seka o kera bono basi o fanfa la ka seka o chama nyumbo shola o kera sobiyo ka seka ka chani o no ya doni jamana no chema ka nyasin kata mi G5 jokulu kolina do Marshal Idriss Déby ni jokulu nyamwo kuraido alera ka foko kuna wulo mon sorla alebna seka baraka jango kuna wulo ka seka sabati do ka seka farakan jango lakanda here ben ani adama diab seka sabati chugubule aka kan fu be ka seka bolu fara nyon ka bolu mon fara mon
bila 5 ans o ka se ka labla 5 ans jango o ka se ka jokulu ni blasara kanya no bolma faran duna abana ke sobe ka se ka baradi e bo jokulu di muma jango ka se ka gbolo tigi no o ka se ka fanga soro ka se ka here ben aka se ka sabati G5 Sahel konnana amtana nga cibere alibele kuma fara cogo mina ka yesin kata be ani surene ko kunna amseka ya faman sigi nyon kan cogo mina do o mi ministre somta no kata o kunna o kera sobe ka ile tama o ye bismillah ndewere to o nana boy jokulu ministre sigila kabni bugri fanga wakati la mo ko transition o luye kalu woro baraka o yukuna wulo ministre o nano layira la no to museka flo seka nyon de me cogo na kaseka nyantaka do la ka yesin kato kaseka famere karado yakuba gamene ani an balmanke ginko saybu o luti anka cide o lonto emisoro kana dama anko laje dokulu misigino kata surel ko kuna ka ba ministre somtano kata anga surel ko kuna ni benko kuna anga jamana konnana do o dokulu misigida kabni buguri fanga wakati la anga jamana konnana o dokulu tamabla o senkoro ka se kata boje filen jabri fa ayo bismillah aka ministre so konnana réconciliation nationale y a fait wasa kabamba ben ka segi kana burkina be ne yonke alelo ya wele so ramadan na ko avec fait kabaro bonanye commission de la réconciliation nationale et des réformes aya ye transition tumana woton ye tondo sigi ni commission de la réconciliation nationale et des réformes ane kalworo lutundira amma wasa ankameni ke burkina be fait kaple konya chama kena anka dugunna woyemo ko chama tonyo ane an sigira ka mɛni kɛ o tigiw fɛ ani o y'a yira n na olu b'a tun b'a fɛ o ka o joli kan ka fila kɛ cogo min ni dokulu a sigini kalo woro tɛmɛne kɔdo o ye baara kɛ ka ɲɛsin ka taa ɲinigari mun ta n'o ka taa suruyani ko kunna ka taa fasodenya sabatili ko kunna ni adamadenya sabatili ko kunna a sɛbɛ waga duuru olu bilara o ka wagalen kan o bɛ ɲinigari ɲinina ka ɲɛsin ka taa o kan ka se ka kɔjaabi sɔrɔ o sɛbɛn no kan o b'o baara lo kan ni wagati na an ye mɛnni kɛ burkina bɛ o fɛ wasa o k'a fɔ an ye ka taa an ka politique ton ninnu bɛɛ la réforme ani code électoral la wasa bon an ka jamana ni wari a bɛ don fɛn minnu bɛɛ kɔnɔ n'an tun bɛ se ka o fisaya dɔɔni wolo tun bɛna kɔɲɔ nɔgɔya burkina bɛɛ ye n'i y'a ye ne bɛ fɛ mɔgɔw ka bɛn n'i mɛnni kɛ kelen fɛ bama ka mɛnni kɛ dɔ nin fɛ fana o la le i bɛ se ka bɛn sigi o ni ɲɔgɔn cɛ. ni ɲɔgɔn ye nin bɛɛ kunnabolo ko ka taa sɛbɛn ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka don o kɛra sababu o ye jɛkulu min sigira ka taa bila o kan o ye kan bɔ ka di burkina faso ka ɲɛmɔgɔ ma min o bɔra ka bɔ ashkuru na o ye baarakɛda min sigilen ka taa surunani ko kunna o ba sigila kabini buguri fanga wagati la jango ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin sɛbɛn kelen-kelen ninnu bɛɛ kan. u bɛɛ kɔfɛ Joséphine Diabré a y'a jira k'a fɔ ye ko Cano ale nisɔndiyalen kosɛbɛ o ye sɛbɛn mun labɛn tɛ kana bɔ ale ka se k'o ɲɛfɔ ye a ka sɛbɛnw labɛn kosɛbɛ ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ka baara sen na ani ci la min bilara a bolokɔrɔ a ka se k'o kunkɔrɔta sɔrɔ. an ka kibaruya laban sisan an bɛ to alibele suru ko kunna baarakɛda min ko Sisak o tɛ dɔwɛrɛ o ye jɛkulu sigi n'o ka se ka kunnafoni di ka ɲɛsin ka taa gouvernement ka baarasenw tagamacogo kunna o ye kibaruya wele ka se ka kunnafoni di ma ka ɲɛsin ka taa min ye ka ɲɛsin ka bɛnko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na o ka se ka faamuyali kɔrɔ dɔn an ka ciden mun tun yɛrɛ Roger Kama ani madame Roseline Ouattara olu tɛ an ka ciden olu tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Bɛnbaliya min bɛ yen ni an y'a fɔ il faut que an ka bɛnkan kelen ma Burkina bɛ ninnu an ye ko caman y'an ka dugu la an kan ka sigi ka can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que n'an ma can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ dugu ninnu na parce que min b'an sɛgɛnna nin canfɔbaliya nin don lon bɛ an bɛ munumunu k'o kunna mɔgɔ si tɛ fɛ k'a fɔ a ye min kɛ mɔgɔ si tɛ fɛ k'a fɔ min kɛra ale ɲɛfɛ mɔgɔ si tɛ fɛ ka can fɔ parce que an y'a ka réconciliation ko nin n'an ko réconciliation kuma nin fɔ nin hali bi naani mɔgɔ mun bɛ jamana ɲɛfɛ nin o kan ka dɔ fɔ fana parce que o ye baara kɛ ni Blaise Compaoré ye kuma caman olu yɛrɛ kan ka dɔ fɔ k'a fɔ o ye min ye donc an ye olu fɔ nin fo bɛɛ ka can fɔ bɛɛ ka sigi k'a fɔ i ye min kɛ i ye min ye min kɛra ɲɛfɛ n'i sera k'o fɔ
mun fana a fɔra ko mun fana ye ko kɛ nin olu fana ka sɔn k'a fɔ ko tiɲɛ lo nin wagati na ne ye nin kɛ nin wagati na ne ma nin kɛ nin wagati na ne ye nin kɛ ale lo ye nin ye bɛɛ ka sɔn caman ni bɛɛ sɔnna caman an fana ta ye min ye population fana ka sabari don jusura ka sɔn k'a fɔ ni mɔgɔ filila kana fɔ ko ne kɔni ye min kɛ nin a man ɲɛ n filila n kun filila kunun nin ka sabari deli an ka sɔn sabari na pour que an ka dugu ka taa ɲɛfɛ parce que ni can fɔra puisque mɔgɔ b'a fɔra ko can ka fɔ ban kan ka fɔ ban mais ni can fɔra et puis mɔgɔ ma sɔn can ma don puisque can fɔ kun ye mun ye can fɔra pour que an ka se ka bɛn parce que dɔw ko an ka mɔgɔ banna an ka mɔgɔ sara mais an bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min y'an ka mɔgɔ faga an bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min y'an ka mɔgɔ faga mais sisan n'a fɔra e ɲɛna mɔgɔ min y'i ka mɔgɔ faga n'a fɔra e ɲɛna mɔgɔ min fɛn min y'i ka mɔgɔ faga mɔgɔ min y'i ka mɔgɔ faga mais ni e banna sabari ma don an ɲɛ b'a ko a tɛ se ka taa voilà donc an kan ka fɛn bɛɛ ta k'a lɔn k'a fɔ ko ala lo ye setigi ye ala kelen pe lo ye setigi ye buna adamaden se o se o b'i ye i bɛ kan ka miiri sini na parce que se b'i ye bi mais i tɛ sini lɔn voilà donc n'a y'a filɛ fɛn caman bɛ yen dugu caman na bi na nin mɔgɔw tun bɛ dugu ɲɛfɛ bi na n'a ye mugutu ko ka taa mugutu a ma malo kɛ a ka dugu la mais mugutu taara sa tunga na a taara sa tunga na a su yɛrɛ ma taa ka dugu la an ɲɛ baara kɛ donc mɔgɔ jamanatigi caman banna tan et puis an ɲɛ baara Afrique la ninnu ko caman ninnu bɛ yen i tɛna ye dugu tɔw la parce que an ka kan ka hakili sɔrɔ k'a di an yɛrɛ ma fana n'a ye tubabu jamana ta ka Amérique ta donc kunta caman kɛ don mais mɔgɔ si t'a ɲini k'a ka tɔɲɔgɔn maloya a ko bama o b'a fɔ ko i ma nin kɛ bon o b'a fɔ bon can fɔ a tigi b'a fɔ en tout cas ne kɔni filila nin côté in na n bɛ yafa deli o bɛ yafa ma mais an n'u fɛ yan nin an tɛ yafa lɔn an ɲana yafa kɔ an faw n'an baw o tun bɛ yafa lɔn an fa n'an baw o tun sabalen don mais bi na nin an sabalen tɛ fo an ka saba don an dusu la n'an ma saba don an dusu la dugu tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Bange Burkina Faso television kamera amnanga bika kunnafoni kuna cɛntɛ nala ye sini yɛrɛna b'aw sɔrɔ sɔgɔma fofo kɔnɔna na ani sini wagati kelen na kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani ce a ka lajɛli la an ka baara bɛ tagamana ale bele ani tile